श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्। वराह उवाच। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्। वराह उवाच। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्। वराह उवाच। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्।
श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्।
श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रीडे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्।
श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत्किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत्किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत्किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्।
जो साधक इस पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, भगवान पुंडरीकाक्ष उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और विद्या, बुद्धि तथा धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी आदि प्रदान करते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।